हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास सर एकेडमी जे पिला माने या भितर तुम 15 तारिख रु कौन सरची ना तुम सीपेट एंट्रांस 2026 तो फॉर्म एप्लाय सरी जाइए। एबे जो फॉर्म एप्लाय सरी गला एबे फॉर्म एप्लाय परे तुम नेक्स्ट जिनस होची कौन ना तुम करेक्शन बुझल कथा कौन माने 16 मार्च ता माने आज है कौन गोटे ही दिन अच्छी से गोटे ही दिन तुम करेक्शन एबे ई करेक्शनटा किपरि करिवो ऑलरेडी करेक्शन ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो भी नहीं आसारछि देखि परिबो सेगुडा। तो ए वीडियो में देखिया कौन ना किपरि तुम करेक्शन करि परिबो आउ जो जहाँ भी सब भूल होइछि तुम नेम हो तुमर फादर मदर नेम एड्रेस मोबाइल नंबर जहाँ भी ऑल डिटेल्स भूल होइछि से सब जिनस करेक्शन हो पारिबो कि नाही। नुआ सब्जेक्ट धर तुम चाहिए जे कौन गोटे सब्जेक्ट रे देइछ पीजी एंट्रेंस चाहिए आउ गोटे सब्जेक्ट रे दवा पई आउ गोटे सब्जेक्ट को ऐड करिया पई से सब जिनस ऐड हो पारिबो कि नाही। तो सब भूल एडिट हो पारिबो कि नाही क्रेडिट स्कोर जहाँ भी अच्छी से सब जिनस भूल जहाँ अच्छी तो हेटा एडिट हो पारिबो कि नाही। तो आउ एडिट पाई कौन पैसा पत्र पड़िबो ए सब जिनस आम होल वीडियो रे कौन करवा डिस्कसन करवा से कौन कर वीडियो प्रथम शेष पर्यटन देख आउ जोटा भी तुम डाउट्स होउची से डाउट को कौन कर ना तुम कमेंट माध्यम जन पार। तो आम एवं कौन करिया वीडियो स्टार्ट करवा। तो करेक्शन किपरि करिवो तो तुम फास्ट देखी दियो गवर्नमेंट टाइम लाइन टाक होल प्रोसेस आम जा। तो पिला माने तुम देख ये जे कौन ना तुम देख फॉर्म एप्लाय कौन होता ना थिला 27 रु 15 तारिख पर्यंत 15 मार्च पर्यंत फॉर्म एप्लाय थिला। तो आज है 16 तारिख अच्छी कौन तुम देख एडिटिंग ऑफ द CAF इफ रिक्वायर्ड फॉर द CAF सबमिटेड अर्लियर नो न्यू CAF आर अलाउड ड्यूरिंग दिस डे माने कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म माने नुआ एप्लाय तुम मैंने करिपरिबोनी जहाँ पुराना एप्लाय करथिबो ताको ही कौन करिपरिबो ओनली एडिट करिपरिबो। तो आ डेट देख केते ना डेट अच्छी 16 मार्च 11 AM रु राति केते ना 11:45 AM माने तुमर फुल टाइम केते अच्छी ना 11 रु है दिन 11 रु केते पर्यंत ना 11:45 AM भितर कौन अच्छी तुम टाइम अच्छी या भितर ही कौन करिवो तुम करेक्शन करिवो। तो यही जो होल करेक्शनटा किपरि भाबरे हबो से वीडियोटा मु कौन तुम मानकु देखाई दूची देख। पिला माने तुमने कौन करिवो फास्ट जो गूगल क्रोम अच्छी गूगल क्रोम को जाइकी कौन करिवो साम्स ओडिशा बोली सर्च करदेव बा साम्स ओनली सर्च करदेव। सर्च कलापर तापर देख स्क्रॉल करिवो स्क्रॉल कलापर देख ये लिखा हो देख साम्स ओडिशा फास्ट वेबसाइट आसो सहीटा। तो ये से साम्स ओडिशा उपरे क्लिक करदेव। एबे साम्स ओडिशा उपरे क्लिक करदेला पर देख एमी टाइप गोटे देख एबे ओडिया रे है। तो एबे कौन करिवो ए जो उच्च शिक्षा अच्छी ये जो उच्च शिक्षा अंडर देख तलू तल देखिवो स्नातकोत्तर गोटे थिवो देख स्नातकोत्तर अच्छी ये स्नातकोत्तर बा जोटा पोस्ट ग्रेजुएशन तारी उपरे कौन करिवो ना क्लिक करदेव। एबे क्लिक करदेला पर देख कौन होची ना एमी टाइप होल जिनसटा आसी जाउची देख होल जो तुम कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2026 आसी जिनस एबे कौन करिवो तुम कौन करिवो करेक्शन करिवो ना करेक्शन करिया पई हेले कौन ऑलरेडी तुम कौन करथो रजिस्ट्रेशन करि सारथियो ऑलरेडी अप्लाई करछो। तो तुम कौन करिवो एबे ना एक्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन ऊपर कौन करिवो ना क्लिक करिवो। ताले क्लिक कर दबा। एबे क्लिक कर देला परे एडी कौन करिवो तुमरो मोबाइल नंबर पासवर्ड और एंटर कैप्चा देकी कौन करिवो लॉगिन करिवो बुझ कथा कौन एति देकी जिनस कौन करिवो ना लॉगिन करिवो। एबे लॉगिन करि दियो देख पिला माने एबे लॉगिन कर साला पर देख एमी टाइप रो इंटरफेसटा खुली जीवो। तो माने एबे कौन करिवो देखिवो एइट देख गोटे अच्छी देख एरो मार्क आउ थरे भी आउ टिके भी जूम कर दो देख देखि परछ गोटे एरो मार्क एइट अच्छी देखि परछ ना ये जो एरो मार्क अच्छी एरो मार्क ऊपर कौन करिवो ना क्लिक कर दियो। एरो मार्क क्लिक कर देले कौन हबो तुमरा आसी जीवो देख देख कौन है एबे देख तुम कौन है आसीगला जे कौन तुम ऑल डिटेल्स जो जिनस गुड़ाक आसीगला। एबे कौन करिवो एई जो देख लिखाई डैशबोर्ड गुटे एप्लिकेंट प्रोफाइल गुटे एप्लिकेशन फॉर्म CAF फी पेमेंट प्रिंट ए सब जिनस आसीगला। एबे कौन हबो ना आज एइटी कौन हबो ना तुमर जो कौन है ये जो एप्लिकेशन फॉर्म से नॉर्मल एप्लिकेशन फॉर्म से जो अच्छी तार ऊपर क्लिक हबो बा सही लिखा जीवो कौन ना एडिट CAF माने कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म को कौन करा एडिट बा करेक्शन आसो यहाँ है ये लिखा जीवो कौन ना करेक्शन बा एडिट CAF जो नुआ आसला ना कौन हम तुम ओनली से जो एप्लिकेशन फॉर्म अच्छी से एप्लिकेशन फॉर्म ऊपर ओनली क्लिक करदेव। एबे क्लिक करदेला परे कौन आसीबो देख
ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖ ତୁମର ହୋଲ୍ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲା ଯେମିତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯିବ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଏ ଦେଖ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରକୁ ଯାଇକି ତୁମେ ଦେଖ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ତୁମେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନେମ୍ଟା କରେକ୍ସନ୍ ନ ହେଇପାରେ, କାରଣ ନେମ୍ଟାରେ ଯେହେତୁ କ'ଣ କରିଛ ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛ, ମେ ବି ନେମ୍ଟା କରେକ୍ସନ୍ ହେଇନପାରେ। ଆଉ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟା ମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇନପାରେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ଦେଇଛ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି ହେଲା। ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ହେଠି କରେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଯଦି ଆସି ଯାଉଥିବ ବି ନେମ୍ ବି ଯଦି ଆସି ଯାଉଥିବ କ'ଣ ହେଲା ତୁମେ କରେକ୍ସନ୍ ବି କରିଦେବ, କି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯିବ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବ, ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବ, ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ ଆଉ ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଯିବ। ତ କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଫଟୋ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ହେଲା। ତେବେ ଏବେ ମାର୍କକୁ ଦେଖିବ, ମାର୍କରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେବୁ ତୁମ CAF ଯେଉଁ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରିଣ୍ଟ CAF ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ CAFରେ ଆଗେ ଦେଖିଦିଅ କ'ଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି ତ ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା କରେକ୍ସନ୍ କରିବ। କଲା ପରେ ଦେଖ ତୁମର ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତୁମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଆସିବ। ଏଇଠି କ'ଣ କରି ଦେଖି ମାରିଥିବ ଯେମିତି ତୁମ ମାନେ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି କୋର୍ ଆଉ ଅନର୍ସରେ ସବୁ କିଛି ମାରିଥିବ। ଏଠି ପାସ୍ ନୁହଁ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା, ଯେ କୋର୍ ଆଉ ଅନର୍ସରେ ମାରିଥିବ। କାରଣ ଆଉ ଭାବିବନି ଯେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ପାସ୍ ଏଇଠି ମାରିବେ, ଏଠି ପାସ୍ ନୁହଁ, ପାସ୍ ହେଲା ଏଠା ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଯେଉଁ ଅନର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ 2023, 22 ବା ଅଦରରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ମାରିବେ। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ସେଠି ମାରିବେନି ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏଠି ପାସ୍ ମାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଏପିଓରେ ମାରିବେ, ସରିଗଲା କଥା। ତ ସେଇଟା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ପାସ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଗରୁ ଅନର୍ସ ନଥିଲା, ମାନେ ଆଗରୁ ଅନର୍ସ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ପାସ୍। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ପାସ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅନର୍ସରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପାସ୍ ବା ଅନର୍ସ। କିନ୍ତୁ ତାପରଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ପାସ୍ ନାହିଁ, ପାସ୍ ଟୋଟାଲି ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ତାପରଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଅନଲି 2019 ପରଠୁ 2019 ହେଲା 2019 ପରଠୁ ଅନଲି କ'ଣ ଅଛି ନା କୋର୍ ବା ଅନର୍ସ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ସେଇଟା ଉପରେ ମାରିଥିବ ଯେମିତି। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଏଇଠି ଦେଇଦେବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଇଦେବ କେଉଁଟାର କେଉଁ ଅନର୍ସର ତୁମ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା 84 ହେବ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଯେହେତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ହେଲା। ତ 84 ଏଇଠି ହେବା ଦରକାର। ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଇଦେବ, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦେଇଦେବ। ଏଠି 6, ଯେଉଁମାନେ CBCSରେ ପଢ଼ିଥିବ 6 6 6 6। କାରଣ 6 6 କେମିତି କାହିଁ କେଉଁ ବେସିସ୍ କହିଲି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପେପର 100 ମାର୍କ ହେଲା କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଯଦି ଆପଣ 100 ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କେତେ ହେବ ନା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ 6। ତ ଯେହେତୁ ହେଲା କ'ଣ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ହୋଲ୍ ପେପର 14ଟା ପଢ଼ୁଛ କେଉଁଠି ଅନର୍ସରେ, ତ ପ୍ରତି ପେପର ଯଦି 6 ମାନେ 100 ମାର୍କ ତ ପ୍ରତି ପେପର ନା, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ 14 × 6 ହେଲା କେତେ ହେଉଛି 84। ତ ଏଇଠି ହେବ କ'ଣ 84, ଏଠି ହେବ 6 6 6 6 ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ 24। ଏଠି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ତୁମର ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ବା ତୁମର PG ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ନା ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ। ଏଇଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟଟା ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିଛ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟା ରହିଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ବା ତୁମେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁ 2-3ଟା ଧର 3ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3ଟା ଅଛି ନା, 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ବି ତୁମେ ଆହୁରି ବି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଆଡ଼୍ ବି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆଡ଼୍ ହିସାବରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ଧର ତୁମ 500 ଟଙ୍କା ଧର ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ 500 ଟଙ୍କା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଆଡ଼୍ କରିବ ଆଉ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ତୁମେ ପର୍ ସବଜେକ୍ଟ ପିଛା କ'ଣ 200 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଲା ତୁମର ସେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବ ତୁମର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ, ସେତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଟା ବି ତୁମେ ମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଚେଞ୍ଜ ବି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମର ଆସିଯିବ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଆଇଦର ଏଡ଼ିଟ୍ ଆସିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁମେ କିଛି ଆସିନାହିଁ ହେଲା ତ ତୁମକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଦେଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ କରିବ। ଯେମିତି ଭାବରେ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ ଯେମିତି କରୁଥିଲ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା ଆସିଯିବ। ବାସ୍ ତୁମେ ଦେଖିଦିଅ କେଉଁଟା ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ। ତୁମର ଯେଉଁ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ ଦେଖିଦିଅ ଯେ କ'ଣଟା ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇଟା ତୁମେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବ। ଏଡ଼ିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ CAF ମାରିଦେଲେ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବ। ଟୋଟାଲି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ସବମିଟ୍ ମାରିଦେବ। ସବମିଟ୍ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ OTP ମାଗିବ, OTP ମାଗିବା ସବମିଟ୍ କରିଦେବ। ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ CAF ମାରିଦେବ। ଏବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ CAF ମାରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଯେଉଁଟା କରେକ୍ସନ୍ କରିଥିବ ସେଇଟା ତୁମର ହେଲା କ'ଣ ନା ଅପଡ଼େଟ୍ ଜିନିଷଟା ଏବେ ଆସିଯିବ।
कमन आप्लिकेसन फॉर्म जो पूर्वर थी जहाँ भूल होती है करेक्शन होगी आसीज बुझ कथा कौन एति रहा ऑल डिटेल्स आउ किसी प्रोब्लेम ना जहाँ भी किसी प्रोब्लेम हम तुम मैंने मत इनफर्म कर कि जायस ना है तो यहाँ है सब जिनस तुम ये आइदर एडिट आसीपे तुम करेक्शन आसीपे नॉर्मल ये कौन है तुम यही आप्लिकेसन फॉर्म भी हो पाए है तुम कौन कर आप्लिकेसन फॉर्म उपरकू जाकि तुम कौन कर जहाँ भी तुम भूल थी से हिसाब से तुम कौन कर बस करेक्शन करदेव आज गोटे दिन ही तुम आप्लिकेसन फॉर्मटा खोल के ना 11 AM रु के ना राति 11:45 AM PM पर्यंत एति भितर तुम आप्लिकेसन फॉर्मटा आज खोल ये आप्लिकेसन फॉर्म खोलिले तुम जहाँ चाहूब ता एडिट कर तो जहाँ जोटा एडिट न हो तुम कौन कर ना साम्स को कॉल कर दियो कौन हो पार कि ना जब न हो पार छाड़ आउ कि बाट ना आउ कि बुझ कथा कौन एति रहा डिटेल्स आउ तुम मैंने कौन कर ना से हिसाब से तुम एप्लिकेशन टाक देखी दियो और तो करेक्शन अच्छी कि ना बा ठीक अच्छी कि ना जब ठीक थी तो करेक्शन कर किसी आवश्यकता ही ना है तो ये रहा डिटेल्स आशा कर भिडियो बहुत भल लगी आउ समस्त को प्लीज ये जो भिडियो समस्त शेयर कर दियो बहुत मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो।